जनाब अली, हमने देखा कि कोविड के बाद सूरत हाल तमाम ही जगह बदली, ना सिर्फ हमारे ऑफिसेज में बल्कि हमारे घरों में भी, जहां हम कहीं ना कहीं एक पाबंदी लगाते थे अपने ऊपर कि नहीं जी, जब तक खुद बाहर नहीं निकलेंगे, खुद हाथों से चीजों को नहीं देख लेंगे तो हम चीज ले नहीं सकते। मगर वर्चुअल कनेक्टिविटी, ऑनलाइन शॉपिंग, वर्क फ्रॉम होम, दिस बिकेम अ रियलिटी और हमने इसको बहुत जल्दी अडॉप्ट किया। अभी भी जो ऑफिसेज अगर मुकम्मल ऑटोमेशन की तरफ नहीं जा रहे और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे, they are probably not doing themselves a service, और ये already you're too late to the party, so you need to upgrade yourself immediately. लेकिन उसी के साथ साथ गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान is facing some connectivity issues, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इंटरनेट रिलेटेड कुछ वायर्स हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हालिया बारिशों की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अहमद गुज्जर साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एट दी SY ऑफिस ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। इनसे जानेंगे कि क्या ट्रेंड्स हैं और जो हमारे रिवायती बिजनेसेस अभी तक टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी को जरा आर्म्स डिस्टेंस पे रखते थे और कहते थे नहीं जी, ना ये हम चाहते हैं ना हमारा ग्राहक ये चाहता है, क्या वहां पे तब्दीली आई है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आई बिलीव कि देयर आर नंबर ऑफ ऑफरिंग्स जो आप लोग बनाते हैं। इट्स फ्रेंचाइज भी आपके पास मौजूद है, जापानीज ब्रांड्स भी आप लोग ऑफर करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट यू ऑफर? We have multi brands, some Korean and some Japanese, and currently we are focusing on Brother, which is directly related to online. Because when you work from home, you need a printer, and you need to send invoice and all the things. Even if as a teacher or as a student, you need assignments to print. So we are dealing with Brother brand, which is Japanese brand, and Brother is 110 years old brand. It has multifunctions, ink tank printers, and by the way, ink tank printers are more environment friendly. Otherwise, laser printer can generate some carbon which pollutes the environment. And we have done ease of doing business. Like previously, 5 years back, people were counting notes with their hands, and they used the water to सरदार साहब, मुझे बताइएगा, इस वक्त तो बड़ी माशी तौर पे हमारे यहाँ भी बड़े प्रेशर्स हम फील कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लग्जरी प्रोडक्ट्स या उनके ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दी गई हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो नंबर 1, उसकी डिमांड आप मार्केट में क्या देख रहे हैं और उसकी अफोर्डेबिलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? यानी ये छोटे बिजनेसेस पाकिस्तान के जो इस वक्त मजीद मुनाफा नहीं कमा पा रहे, बड़ी मुश्किल हालात को फेस कर रहे हैं, अगर वो ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं तो ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और आपको क्या फीडबैक मिल रहा है मार्केट से? जी, हम ने दराज पे लॉन्च किया था कुछ अर्सा पहले अपनी सेल को। रादर देन के पहले हम अपने सेल स्टाफ था जो जाता था, प्रमोट करता था, तो उस पे अब जैसे पेट्रोल भी महंगा है और आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो इतना अच्छा नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और तो दराज पे हमारी प्रमोशन बहुत अच्छी हुई है। हमें पहले कस्टमर बहुत कम आ रहे थे, ज्यादा कस्टमर चाहता था कि मैं शॉप पे जाऊं या मैं डिस्प्ले पे जाऊं, मैं सर्विस सेंटर पे जाऊं, वहां देखूं, फिजिकली देखूं कि चीज ठीक है। अब चूंकि ब्रांड के साथ जब एसोसिएट हो जाते हैं तो कस्टमर का एक ट्रस्ट ब्रांड पे होता है। वो एक प्रोडक्ट जो ब्रांड के बगैर नहीं होती तो बगैर होती है तो उस पर कस्टमर डाउट में होता है कि इसकी क्वालिटी क्या होगी, अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूं तो क्या मुझे वही चीज मिलेगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह SY ऑफिस ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड ब्रदर, we both have the reputation in the market. Even Brother is at top in Europe and in America. Many people which come from those countries, they directly ask me to provide this kind of product. कोविड के दौरान तो कई बिजनेसेस की मजबूरी बनी थी, उनको जरूरत थी कि अगर वो ग्राहकों से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और खास तौर पे उनको अपने बिजनेस को थोड़ा सा एजाइल उसको तब्दील करना जरूरी था अगर उन्होंने दे हैड टू स्टे इन बिजनेस। लेकिन अब जिस किस्म के माशी मसाइल का हमें सामना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो इस वक्त बंद हो रही हैं या पॉज ले रही हैं, तो आपके पास क्या डिमांड मौजूद है और लोगों की इस वक्त आपके पास क्या फीडबैक, मार्केट से क्या फीडबैक आपको मिल रही है?
امپورٹ ریسٹرکشنز ہیں جس کی وجہ سے اب پروڈکٹ اویلیبلٹی جو ہے اتنی فریکوینٹ نہیں ہے, بٹ اٹ از کنٹرولڈ, اٹ از ناٹ ٹوٹلی پروہیبٹڈ. سو گورنمنٹ از ایکچولی ٹرائنگ ٹو مینج تھنگس, and everyone, even in our home, we manage. If we have certain shortage of one thing, we try to use it less. So we are short of dollars. That's why government is trying to control this. اور آپ کیونکہ پرنٹرز کا زیادہ ذکر کر رہے ہیں, کیا اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اکیڈیمیا میں, اسکولز میں, کالجز میں زیادہ ہے, گھریلو صارفین بچوں کے لیے یہ بائی کر رہے ہیں, یا آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ آفیسز کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ بیسیکلی ایک تو بالکل ہی انیشل لیول کے پرنٹرز ہوتے ہیں جو 6-7-8 ہزار کی رینج میں آتے ہیں, وہ تو ہم نہیں, اس میں ہماری جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ تھوڑی اس سے کاسٹلی ہے, جو کہ اسکول میں, آفیسز میں اور کارپوریٹ میں, جیسے بینکس ہیں, موسٹ آف دی بینکس آر یوزنگ آور پروڈکٹس. اوکے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے, بیکاز اگین سسٹینیبلٹی ایشوز, آپ نے خود کہا کہ آپ کا پروڈکٹ تو ایکو فرینڈلی ہے, لیکن اپنے آپ میں کیونکہ پرنٹر میں آپ کاغذ کا استعمال کرتے ہیں اینڈ یو وڈ لائک ٹو گو پیپر فری, تو پھر ہاؤ ڈو دا ٹو میٹ؟ یعنی ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آٹومیشن کی طرف جائیے, انوائسز بھی آن لائن کر دیں, اینڈ وی آلسو ہیو پرنٹرز, تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پیرالل کیسے ایگزسٹ کریں گی؟ ڈیفینیٹلی ہم برادر تو پروموٹ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. کل بھی ہم نے YMCA میں برادر کی ٹیم کے ساتھ اور SY کی ٹیم کے ساتھ وہاں جا کے 10 پودے لگائے ہیں ہم نے YMCA میں. تو برادر انکریج کرتا ہے, اور برادر لیزر کی بجائے, جیسے میں نے شروع میں کہا, کہ انک ٹینک کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہے. تو انک ٹینک میں چونکہ وہ کاربن نہیں ہوتی, البتہ پیپر کی جہاں تک بات ہے تو ڈیفینیٹلی جب تک ہم بزنس کر رہے ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں پیپر کی ضرورت تو پڑے گی. ہم اس کو کم کر سکتے ہیں, آن لائن جب ہم چیزیں کرتے ہیں تو اس سے کم ہو جاتی ہیں. جیسے اب آپ زیادہ تر لوگ پیمنٹ جو ہے وہ موبائل سے کر رہے ہیں, زیادہ تر جو ہے وہ ہم اب ATM سے جب کارڈ ایون کیش بھی نکالتے ہیں تو ہم سلپ کا آپشن جو ہے وہ اس کو موسٹلی پیپل جو ہے وہ نو کرتے ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آٹومیشن از دا وے ٹو گو, اور یقیناً اس کے لیے آپ کو جو انفراسٹرکچر چاہیے, جو مشینری چاہیے, اس کے لیے بہت سارے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, اینڈ ویل بی رائٹ بیک.